Kaula ben sampian penikah tanda ben bukti cek kaula ben ajunan penikah ki lajak ipa masuk ke swarga ben Allah mun bernilai sadeuh kan apa was sadaqatu burhanun sedekah penikah bekal teu dibukti ku laku cek kaula ben ajunan toman beriman ka Gusti Allah mak orang ni kakapi cerai kaula cerai ambian cerai kakapi pada cerai penikah. Saya rasa tak iman ke di andin abah. Napa boleh jad oleh nama larat? Aku. Orang penikah mun pas ikingat nalako na cerai kakapi cerai bah. Kau lawan sampian sinaman padi. Mari namen ikut mana apa secem-macem sejat manca tibi. Napa boleh adrup. Silasa ni ke arau tibi adrup butok meleh. Silasa ni ke gik tada butok ah. Makin niat meleh. Mare nang ianying mare ianye jemur apa berumur yobur ngake lah kariras merasa pas dateng amal ngi begalasa amal pah ngocak ambian manca tak noro manca arao tak noro arao je anyi tak noro anyi je ngubur tak noro nyerop je mak bila kariras meras sawah kari amal mun pahikingan na lago na aba kakapi dah cerai kakapi cerai pa ta masuk bulan ya pa mila na kaulaban sampian penikah mun tro tak cerai usaha bermacara si tak cerai kaya ngai engkau ri apa sih kaule asli babaring Allah benih keng oleh na aba ayo pa beda papakun minimal ben malam Jumat wa sedegaan si di timur ataraki ka di bere ataraki ka di timur tina mah kita tak raja tina kita tak raja si di bere ataraki ke di timur ataraki ke di bere pokok cek lis belisan si di bere ya ataraki ke di timur pas ngocak yang tu saben kok ya senga keluar apa boleh senadin ben mada ni ke benih ni ke pon pak orang mati nak sedegai ya jangan tosnya tahun banyak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Seteja para alim, para kiai, para guru, seteja yang sepuh abdina langkong-langkong semulja Kiai Al-Haj Fathur Rahman, semulja Kiai Midu Khaluddin, semulja Kiai Haji Al-Mahalli sareng seteja para kiai, para guru ngaji, para imam masjid, para pimpinan agama seabdina nyon seporah manabi tak nyebut asma agung epon setong persetongah namong tak ngurangi rasa hormat abdina ben rasa taat abdina satejeuna manter-manter pada palancang umur lancang pertobatan ben Allah dalam keadaan sehat sateja para tokoh tisah dari kepala tisa asarang sateja pembantu pemerintahan tisa epon tisa kelukur seabtina banget amul jaki sateja jamiyah perkumpulan di bawah naungan Nahdlatul Ulama sebadeneng tisa kelukur satejana banget abtina amul jaki sateja tamu kehormatan seampun sami-sami alengki abdina banget amul jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sateja abdina sangat amul jaki manter-manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala bedah nya tak usah ni bedah
Tak kira tegar kurang kan. Nimbere mungkin. Empon tak usah. Empon tinggal tak usah. Ini kebeda pun. Lakar beda panitia ke gula. Tak lengkong nyon sambungan doa manter tak cen apa. Ngocak gula. Engkau menimbere je tak nerima rang sarang je menimbere. Pada tak mantina menimbere ni kan. Menimur sangkup kok nyarang kan. Menimbere ya tina lagala apa berne. Jadi lah nimbere. Ya apa beremah. Beda orang jualan cintul. Aja jualan nang pasar anom. Kaburuh takok tak kecapok ke motor buru pak. Bek pasanta ajalan. Ninguning labu. San labu penikah cindulan nolai gemet tidak sekali. Selasa nikah tengah naroke bini nikah. Ke bebon la yosong torok jalan sambil ngadudu. Aduh lalang balang abe niatnya nyari hasil bedena bendena itu lai. Selapis seda kau le tengah naroke. San ladep pak kejompo. Pokol sanga ni kagulak ko ni. Pokol sanga temoy kay ding. Mobil sebiasa nah itompang panikah, pick up panikah. Tabraan ben truk mati kepiye nabi kepah. Senika pas ngoca aduh mak pocur kok cindul nulai. Tina mon berak tengah rogeh. Pocur tak kejapok ke motor kok singa kejapok kok mati gila tak berak rob ke tengah aja. Kau leben ajunan penikah pada tak oning. Napas itu bagus kau leben ajunan pada tak oning. Milana asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa khairul lakum. Bisa-bisa benyangka setong papare nga Allah ria setong katanton na Allah ria cuba padahal jiring iba bagus keng bentak paham jan Gusti Allah sabalika asa an tuhibbu syai'an bisa-bisa benyangka bagus setong perkara bentak tahu je cek jiring iba cuba contoh mungkin beda seingat mak semak kanto tahun sangat 6 tak sangat 5 bedenak kanak minta sepeda motor kering seponah maksa saya minta sepeda motor jadi sasarangan benten gula menikah sasarangan saya kemaksud dan gula oning keng di atasnya dan gula minta sepeda motor tak ning pelan tojuna sekolah enten benih berumah sekolah engkau pak mentah lagi sepeda motor tina kok makita sekolah canapaan iya lu jong ya marah om kena fokko mayo om kena fokko insyaallah manter paju fokko manter teka hajat pajularan mare bolong fokko nai sabak ya balik cedekeng ring sepot ketonon si fokko pak gemet tidak sekali beremar ya bapak tina jong tahu saya kebater cuai lagi sampai jadi sahabat nabon tetiban tekeng eke banyaka tapulu soka somor potong kepi sabasa akhirnya menjadi saya ala kuning Jakarta telepon enggak bagula lah mayo are kok beri tangan pesen gulu bravo tahun 95 lah bapak gula ni kan ni keninya tu maksa ke pangeran pokoknya anak milakin sepeda motor pengiran ongke itompak hari pertama tabrakan itu kulit tak uning cek tabrakan benapa tabrakan nengi geledek lenteng mati pah kau leben ajunan penik tak uning bunten sekamaan sediti bagus ben sekamaan sediti pokon pun lepon apa sediti kata tona Allah ke kau leben sampian lah cu terima pak kingat nih kau tahu saja ngelanceng urus ya. Mon pon abe tak bisa nyingla pon usahaki mari ngak ni kan mesti kare senare ma bera. Doa oleh uya tore. Saja jeuna doa keterima ka Allah. Keng cek maksa pangeran ko tu pada ben karep ka kaula ben sampean.
Sabab mon sakapi na doa ikapul pada ben esse na doa na kiamat tunya ne Pak. Muti beke. Sebuna nongkum ri guru. Ni kasenya lon bubati ni kan. Ni kaparnyo ona pada termenang kapi ni kan. Keng mon pas ikapul ke kapi pada menang se kedua panika. Ki kiamat sumenep ni ka Pak. Dadi napa? Sampian ben kulah aja jual tero baju larang keng se meleng adua manter ikening muda ni kemon pas pada ikapul berem matetina motiker weker tegeng sapenah se ajual mantel baju larang se mele sapeng apernyo onan manter ikening muda ni kesika maan se toro ane tuan rumah adua malar manter di andin abe tak ke jo maleng semaleng adua manter tuan rumah tak ngiding ai ke bagapi di andin ni kamon pah pada kapul berem majaran nah payakin doa na kulaban sampean ni kedepak ka Allah kapi keng Allah oning seka emaan si fokus seka emaan si hutan beda orang maksa minta sehat ke Allah. Ya Allah, pasai kadaki Gusti, pasehat aki. Keng ben Gusti Allah jet beri ujian tak kira je. Ben maki apa pakang kuat minta sehat tak kira sehat. Sebab ku laku beda teguna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda orang mati syahid perang ning jalan Allah. Pada teng tempeng ayo tempeng ya saya mati syahid mati perang nih pun tempeng amal ya masuk surga ban bodoh orang si banyak sadekana ayo ya tempeng ke din ban are tempeng bodoh orang si ahli ada tahajud ayo tempeng ke tahajud dah apa makalan nabi ini redaksi nagula ban ayo tempeng ka pi amalah pas beda setong orang tak usah tempeng din ban tak usah tempeng je langsung masuk ban pah langsung pah ke surga pah pasir apa nikah reng orang seo diintak to manjing lah dari musibah ke ngaben sapa setong tak mare datang setong na boleh setong tak mare datang setong na boleh penyakit tak lanying lah alias komplikasi kulaku sakit gentong bet aben sekoni dewa ke toot siang dewa ke tengah mari duhur ngoncak ke dedah maurib dewa ke bunung-bunaan isa ke di luar nabah saing kena ngake neng ya juna Gusti Allah apa ni kata usaha tempong kakapi orang sehat-sehat segi soki tempoki neng itu nyerong ucap aduh Gusti cek saking ngegenjernah ija bawa penyakit ben ija bawa kesosaan raja pada ben kenikah mata lambak ku lepas ija bawa poro mulai odi sampai mati rida kula pangeran sabetan ija bawa burcak kakapi bah rida kula tapi pagi bila mate mon odi pada ban kula benempian manter sehat tak gelu yang pon usaha cet pon begiin kula ben sampean sakit nying lah berumah kita bisa dan odi katantona Allah sehat babareng Allah lengak ni kewi mak sampean cek ada sedek-sedek jan mak lederena tak tengki sampean cek ngakan sirup biru jan ana pak le tak japo asam urat sampean cek ngakanan ring guring male tak kolesterol sampean le tak usah ngakan daging tak usah ngakan apa olahraga sampean benare kabiaki sampean abarek ke puskesmas 3 kali sehari ape cet 2 kali seminggu rakira tak mati ya pak mate tak mati de emah pakunkeun mate pakun semasalakko kagaulaban sampian panikanom semasalakko kagaulaban sampian panikapi semasalakko pekeran tak terima keketanton Allah abe etantuaki pesinavokong oleh 5 juta alerek kadiandiin orang se oleh 70 juta ruah aris tak duli mari kagau dia ani kesema tak duli mari padahal je saking pas ikalak na pabeden odi cele ni laju na pabeden odi mak odi se fokus panika kula ben sambian se paling nerima ka Allah beni se paling bisa nantuaki odi sesuai karep nika kuliman kaman mator pak
odi si fokus penikah kau leben ajunan atorok napa si detika tanto na Allah beni Allah paksa atorok karpa kau leben sambia kiki nih kah malam nih kah bon kol sanga mak katon abis na bekreng mireng tanding beri sirek berak katon ta mau kiki boleh odi si fokus nikah kau leben sampian atorok pon apa sih detika tanto na Allah beni Allah paksa atorok karep kau leben sampian nore ker sambil kiki nika ong guna hadis yang le yocol madhura na ben gula sebab pon yocol Arab pami pada tak ngerti na ben gula al kaisu orang sing ngerti orang si kecak, orang si andi ilmu ongku, orang si ngerti jangan kajing Nabi. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tak atorok karpa abeen ya. Sepenting abe tepak ka atorna Allah. Jadi ring ngertinya. Beni pangeran paksa atorok karpa kula ben sama. Ya Allah tak langkong. No gua kula. Singa si kerusa. Ini kan ni tak pangerannya mana. Ya Allah nama nabakoh. Senga sebaju larang pas tak pada ben karep romoruan ke pangeran kau le kurang napa tuh pangeran kurang napa gula erwa bejeng gula po erwa pasah marilah Senin Kemis marilah etore pasah sabel marilah ero bis cabisen la tager tak nemu kiai se cabisen aja lah esro mal ngamalaki mareh tager no nyono gedeng jedeng jan bejan nah esoro maja istighfar jan 300.000 mareh lang abi tasbih telok la pagka kapi ke tasbih na ngalle ka tasbih cek becek lang to ben cek becek la tak itu mujada mah tore kurang napa gula gambian mak pagun ka ulis pada ben penikah cek tetang kegelar ke kapi mele sepeda genteng pirak kere dun gula nikah selain pon micek ngangkui tanang ngasing odin na pangeran din kau le pagun ngangkui tokak sekanan ni kerjaan selasa ni kebeni di mengagai kerjaan mantak ke sokoh kau le korang napa pangeran korang napa ya hari kan gara-gara tak rida ya. Gara-gara tak rida le cuma cet begini pon sepeda kerjaanan ya kerjaan pak bodoh mak pakun ken odi saya pikir kuliman kaman apa yang contoh nih wah ajem edim mah bedela kena ajem mikir ke bini ben anak mak ada cetak tanggung jawab lagi na ajem mereka cetol telur nyingla apa edim mah cereng anan ajem royatim ke kebi je tak teman bedepan je singan cujet embun tak rono sekali pan je ben embun ajem riah ni binin ajem ni tak teman protes ke pangeran je padahal anan benitong 2 sesanga 12 jele ni odi je tak rang kurang penapan raja ke pibu tu normal odi menganggul make anak sal 3 bulan kalian 12 biki 3 bulan si bakal datang sesanga 3 bulan lagi andi boleh aruwa mah kita kerbenyaanan pas tak di cecelan setong belekan aja pas tak di tanggungan kabang setong belek mikir si beberi dari bang si paling genteng ke bang per emper rupeh galak ke kapi padahal anak dua kabin anak popolan ita iterima apa beda no wa mo tahu bah kalak tahun koti bah kalak na beda milana kau leben sampian nika pakon rida ben Gusti Allah beni Allah peni keputo karidan ku leben sampian milana jan Gusti Kanjeng Nabi ayo parida bima qasamallahu lak kunci na ben odi seneng parida apa saja ketika tanton Allah payakin apa saja ketika tanton Allah jadi lebih fokus kabar bahwa aku leben sampian andi pangatero oh iya tore keng tamasok
odi si bekal nyang sarah can kanjing Nabi tulul amal lanjeng genangan are kok cek ndi beser ya beri soda romayat de nyaman cek kita andi mak le mikir soda tak usah pikir dan mon pon andi acangka pikiran pak mon pon andi pah meleh cek kita de ro are kok cek saking bah bedereng beri beser ya 1,5 juta perak kok siapa sih beri mak sap tak juga lah napa bede nodi man iman gaman gula motor pak tunya menikah tak nantu aki je reng beku se santri ada mau kulu gua ka jauh nah nikah se bede pak maka tetangga tak mede pak nikah gula orang bekus tak itan deui kalabeun andi tunya enten belum tanto orang se santri tunya menikah king karena bede amalan se keterima ada paling soki na manus salam dunya makin ada sarpacek Elon Musk-nya mana paling soki na makin salam dunya paling soki Elon Musk sampai sebagian orang ngucaki panik Elon Musk panik bisa mendatang PC 11,200.000 sedetik sakatep wak katep tep tep aro 3 detik sakatep bisa mendatang PC 11,200.000 mun saari sama lemberem pamarah oleh na PC muti karena ambiang lele leng ngebeleg kana tuh dia amalan napa gi mak ki sugi ada tadi amalan panapa maaf aja ngetahajud maaf maca selawat naria pak ibu 444 sobu tak tu mana sobu dan sekalian tak tu mana sobu dan mak soki tapi iya karena soki tak lemele orang dan mak soki ini kepada ben lala kasih cek manis kepada ben teh ningke ya kasih beda pahit pada ben kopi nyanter ya kasih celok pada ben tapai aku robung ya kasih bau sekali pada ben pacar renro iya alero ya milan aku leben sampian tak usah ngokor kau dian kalau bentunya orang semilo tunya beluntan orang pocur entan jangan gula kok kebahir wa andi motor kebahir andi motor apa bisnis saja tada aulang beda bodoh si apok pakre alako mangkat jumlah kuan mulai juma leman ya tak itapak andi bana motor buluk kanan ya mayura ke kau dian bani ke cung pasraan cung rideen mon pon kau leben ajunan rida tandena orang ika rida ibn Allah aben rida tandena orang ika nisra ibn Allah aben nisra man la yarham la yurham dah kira beke kau leben sampian perak kari sinare maawa hari sebelum masuk ke rokaten dah iya jat mon giai mak semak mon rokat mak ika bentak semangken mungkin belum kol sangat keburu gak emak ambiang perak kari sinarema mayujung narema tina tak usah abok kau lebok katerema agi pernyonan cek kula mulai lambat si doa milan kau la doa tak jeng lanceng mari doa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi yang kak tanang ya Allah doa nak kau la pada ben si beri guru ba padalah coba ubah cek pada ba cek yang saya minta beri cek tak beri lekan napa ki minta boleh kan begitu oh paham kan ani ka berarti ngampul ke pangeran ni kini ka tandin re ngok-ngok kan mak doa anak kula ben sampean depak ka kapi ka Allah depak ka kapi ka Allah keng bermacaran na Allah ngapulaki doa penitina jan Allah pada ben kula ko wah jadi mana kula si waktuan pun seneng gato guru ki kelas 5 minta ngocak nyetir mobil bah kau le tero nyetir mobil ya mayo reba ban gula aleng-leng sabon truk 5 kali liran aleng-leng re marena pas ngocak ke gula empian mon ka kota boleh kau le nyetir ba bah lu gelu jong beni pas ngak jadi ya jaran nah bah napa sih korang dia kalau pun mulai gelak nyetir 5 kali liran ni tak takuk sekali kan sebaling kanan negas gini sebaling kacer kopling
setengahan rem. Sotok ke kacer pakai ada setong. Sotok ke kacer pakai buding dua. Kenapa sih korang? Iya benih perak pokok tahu pas mangkat orang tu. Toren apa sih korang? Pada ben ngaro, pada ben kau ben sampian minta ke pangeran. Ya Allah, pasok yaki kau le pangeran. Keng tak duli beri ben Allah. Kau le apa sih korang? Pada ben anak ngajak nyetir mobil. Mau ni beki ben gula delim gula pak. Pada ben kau le ben sampian minta ke Allah. Ya Allah, senikah. Allah uning pun. Keng mon tak bareng aki ben Allah berarti tak bagus. Cung nari emaan ko, cung legen de dodi menika. Pa pada ben koceng mak nyon seborah. Koceng nikah mon tak deging tak ikakan ten. Karena jet Allah sinagdir koceng pirak bisa ngakan deging. Mon manusia kan gampang. Tak nemu deging jan kangkong. Kangkong tak bisa, duna sabrang. Duna sabrang tak bisa. Duna gates. Kenapa sih tak bisa manusia? Jeringkeng masuk. Cangkaro cepat nih. Oh di manusia. Keng berak duna pau nih kata itu muncul ipa beremak dia. Sepaling melarat odi ini koceng. Koceng mun tak nemu daging rotolos tak ngakan mak. Sebab tak ada koceng mun tak nemu daging pas ngalega kurkit ada. Tak ada koceng nih ngakan sayur ada. Tapi bakun odi koceng. Kamu pada koceng mati kelaparan. Ada. Kau leban sambian ni kesabarang kening jeer. Mang boy ke rizki na pangeran. Tako apa sih kagak na lagu na sudu malam. Cek koceng ni kah. Kau tu ngakan dek mila namun pada koceng ngakan jukon sambian. Cek pegel. Kecet pun Allah sinagdir aru jet ngakanan juko. Muti pikir. Nengi meja na sambian. Tempe beda, tahu beda, ceringkeng beda, kena ben sayur, or telah kena ben rong terong. Seikakan malah daging ben goceng, jangan goceng nyon sepora gula. Benih keng karena milih sebaling nyaman, keng cet pon takdir gula, pengakan daging ben Allah. Ngakana tahu tak bisa gula dan tak ngening. Juga lah apa beda nodi benih. Sepenting pocur tak pocur kalau ben ajunan mayukah malay tak jawab itu lay berapa lah ya lo mak iya ya tahuan YouTuber ya ada tak tu siapa bermaan dah YouTuber sini jangan YouTuber degi mulai depan mak yebel kau leben sampian penikah selamat insyaallah sepenting tetelok bedeni kau leben sampian kau leben sampian insyaallah selamat pokok tetelok bedening kau leben sampian tetelok revi mari tetelok mulai bah nomor setong tada ibadah selebih keseneng iban Gusti Allah dari kau leben sampian penting ben bejengan ada sampian ben kula penikah makita ker atarakat deh ning pacudan 40 tahun tak keluar sekali mun tak bejeng ada jalan masuk surga ada tak nemu cara kau leben sampian pani kering butuh kau leben sampian pani kering tak ngerti dumak ki paringi kelar juga aja siapa jeung kini kebereti kau leben sampian kingi keni sreongku ben Gusti Allah sebab mun tak kingi keni sre ben Gusti Allah tak kira kenceng siapa jeung tak kira kelar siapa jeung kong langkong bagian dengu den ya mun bagian posepo le tak usah soro milana sajen sepo orang penikah sajen epa tak kelar beten pun ke sajen epa tak kelar makle sajen aroma sah abe cek puto kape tolong Allah cek saking manusia sajen sepo sajen epa sehat sajen sepo sajen epa ora tak kira burung kan cenggal lah sajen sepo pak cenggal lah sajen milana sajen sepo panika sajen cetot geni segoni ben Gusti Allah tocuna cet male engak ke akhirat terawian sida bagade si atong ketro mun sehat-sehat dengan tos tabet ya antos tabet ya keng mun sinugu tong ketro de bagade nomor setong kaula ben ajunan bede nengi bejeng mak budi bede nengi dimajan mun kia bejeng insyaallah selamat
Niat tak niat seminta sabora ke Allah. Mon ki abajang sabora tu sana ben Allah. Atau obat tak obat mon ki abajang sabora tu sana ben Allah. Tu sasih Allah. Mila na pas tada perayaan bajang mereka. Ada bajang pun kita oleh berai. Ko parepan intar ka jobo, parepan mimbero, ko nimur, ko sehat, ko sake, ko nengi compok, ko perjalanan, resepsi, parepan amantan segala. Pakun wajib bajang. Sebab ada pertanyaan ketentulah. Manabi atun-tun kuro parepan amantan, po oleh solat jemaah kita oleh. Tak oleh jamak jemaah. Uning ke jemaah kan. Duhur ipa bolong ke asar, maghrib ipa bolong ke isya. Mon para panamantan tak oleh. Nah, jelas. Kece pesake. Mon keng sampian songkan tak ada masalah. Pokok jet pondorurat. Contoh. Kau leben ajunan kedua orang sepo. Seka jedingah ampun lah imu tonton. Sengalle ka pabajengan imu dedum. Se ala kopan punapan imu bentuk. Nikah ampun kenging solat jama alias eva bolong. Solat teduga levera. Mara je duga tondur ya. Deki pas solat duga leongku. Solat tedubek to vera. Mari jelas lagi ya. Duhur kabala kambu bu. Tahu sahabat yang duhur setia aja deki pabolong ke asar. Iya. Lada pak ke asar pamimpet sekali ke para maurib pokok je tagar betul bebereng adan agengih cawajaan sajam sebelum maurib wudu iwas mari wudu tonton bu duhur segala kapajang setia beremen niat dan iya nggak jadi lah beremah iya nggak sih burung pangeran oleh kan apa dan duhur segala eka jangan sama ken Allahu Akbar ngerti pangeran dolah tak usah usolli aja ya mau tahu usolli tak apa remarenang apa jang asar pak assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah apa jang asar kere bu apa jang asar ya apa jang asar Allahu Akbar neng sekecil maurib letak emu audu boleh ngake lamasok maurib pejang maurib Allahu Akbar mari bajang maurib kita adan isa belek kena roh bajang isa bu isa sedeki ke bajang setia oleh bajang oleh pangeran boleh isa sedeki ke bajang mangke Allahu keng tak usah beranying kombo ya mi adanya bentaben siapa ben be bentaben si alos ko ping tina cero norok gampang sobu eba polong ben apa sub ada mon sobu ke tibian do cer ceki pet-lepet bentuha milan orang monki hanya ma beres peker wajib apa jeng make sakein sarah wajib apa jeng ana apa bola no mak cik berat apa jeng ki mak tade taberen ana apa bola nah sebab Allah tak tero atina atusan aku leben sampean molekulaku ala kotusah depak ke duhur apa jeng duhur niat tak niat abela tak abela je nyok na sapora ka Allah pasti isapora tu sana ben Allah mari duhur ala kotusah boleh apa jeng asar ekosot boleh ben Allah mari asar ala kotusah boleh apa jeng maurib ekosot boleh ben Allah zalika dahr yang Gusti Kanjeng Nabi terus pada ben jadi saing kena mon bedeng orang saomro odi tak peti adina bejeng kini ketandeh tu sanah tak noro gelum kubur ken bejeng apun lekosot ben Allah mila ngereng pentag Allah muka-muka kaula ben ajunan ben nak potoh paring nekelar jaga angku yang ngelaksanaki solat panika tak ada tahaberen mak tak ada mon pon masuk rumah sakit kak roh pokon mon ki pekeran beres pakun wajib apa aja di matas adengan baba nunduk wajib dia keng mon pon lap salib jauh benah di matas mak nunduk ngak nika tak usah bajang lah stres je dia reng ngaloleh cek paksa paingak ben mak duhur iya
Allahu Akbar pahatole. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ada berarti pikirna. Ada berarti pikirna. Paingak be. Tak usah paksa. Paingak be. Keng mun kianya maberes, belum mabe mun kianya maberes pikirna pakun wajib apa aja. Niat tecet Allah tak tero kau leben sampian ngan dua tusah. Andi tusah kosot, andi tusah kosot. Make pon lageng manceng tak gelar toju mireng tak gelar mireng agentang berema bae pon sebisa keng mon bebini apa jangan gentang apa le ka lagi na geluh mas are kok apa jeng ya njak beni berem mereka penting nikah pon nok nyonok kalau ngilong selang ake agentang ning rumah sakit berem apa jang bakun kan kak mabisa nah ngangkui tanang Allah tanang malolo berak si aguli si lain ada pon mati kakapi sabetan ni kapon kari tanang si kanan asolat ngangkui tanang Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allah ani ka mangken tanang pon tak ning ngaguli make berak kari melak ben ngitum asolat ngangkui bulukot na mata la metum Allah ngitum boleh sami Allah liman ngitum boleh namun ngitum terus gegep enggak ada mun kacep mati berarti gitu. Ya, mungkin dah bajang, napa boleh pas kita tambahi qobliya ben dia, jadi banyak oleh natakan. Malah jan kusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mon beda orang kinda asolat qobliya dia, depak 12 rakaat sehari semalam, depak 12 rakaat qobliya dia, nah ini belum sehari semalam. Jadi berarti roh mana lay parantaban Allah ning swarga. Qobliya ba dia 12 rakaat. Baik bi tong ben gula. Sabuluna subuh 2. Sabuluna duhur 4. 6 lah. Mare duhur 2. Belu lah. Mare maurib 2. 10 lah. Sabuluna isya 2. 12. Sapa-sapa orang can kanjeng Nabi dalam sehari semalam qobliya ba'diyah 12 rakaat jadi tanda roman rantalah mereka rantaban Allah ning swarga muga-muga kaula ben ajunane paring kelar pan amon ki sobbunal takerengal tok kol belu cek lun kepikiran apa ya entare gelum panitia ketemu apa masalah aja hah olar ya paling banyak sing idro kan yang dari olar jadi ini cek yang cek kenangan kan to mak cek no cek beni masjid kan to nih cek masjid kenangan nih tin kau lebih nampian nih kasih ngampong berak ngalle kalagian kare ya
ikening. Mon kira tak ikening. Mi ngali ke dide jadi gi karen. Ya mak pada sial gi yang makai lagi andi. Cek yang berdesaingan. Lah, terelong kube. Nomor 2, depak lekas depak deh. Menteri tak ada boleh olar deh. Manter kau leben ajunan penikah paring nekelar jeka angkui apa jeng. Sanau seperti tadi si kencengah. Capa si kenceng, cireng tak ngerti, siapa tak apa. Muti sampean apa jeng? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya ki pak, ben apa jeng minta apa ya lek? Tak tahu, coba kon lalu apa jeng ya apa jeng kok. Kau tu ngerti dengan apa jeng? Enten tina mah kita ngerti. Karena tak ngerti, kita hoso. Mila namun sampean apa jeng tak hoso, ya normal. Pada ban gula berarti. Tina jangan tos hoso. Khusuk menikah Allah siapa haringah pokoklah usaha wudun patepak takbir patepak Allahu Akbar patepak ro maksudnya sande ke patepak tikal Allah siapa haringah khusyuk ke gula ben sampean ben khusyuk menikah nom khusyuk menikah ni khusyuk menikah beni ilang akal kau lemator iman kaman orang abajang khusyuk menikah beni pas kelopai kapanapan. Kau ulama ke mulai apa jeng tak teman khusyuk. Coba tanya ki, apa khusyuk? Khusyuk benik ki tak ingat kapan-kapan, tak iding kapan-kapan, bentak nangali kapan-kapan. Aru beni khusyuk roh. Ngider wah. Tedungnya mana? Rasulullah salat tak pahala cuy ingat gini keterus tan. Toman sekalian Rasulullah ngimami penikah. Cepet sholat tak tiga tisi biasa karena gara-gara bedenak-anak kini nangis. Tetimun kau leban sampian apa jeng ki ngiding ke suara beni pas tak khusyuk. Milana karena leko ngiding kapan-kapan can Rasulullah ayo bajeng ke masjid. Mun nengi po jompo nengi go toko pakun la pasti ngiding kapan-kapan la tak kira burung. Allahu Akbar. Datang si anak, mak, saya beli pentul, saya ini, saya itu. Mon kita nyaut, berarti khusyuk kita. Mak, nang bakun tanya. Sami Allahu liman hamidallah. Temu apa jang, mak, aku. Khusyuk berarti, ki khusyuk gulu benambiang. Keng mon takar nyaut, ada rolah. Mak, apa jang? Ya ada rolah berarti. Mon ki sadar aja apa jang ya khusyuk kian. Ki tepak kian bajang. Allahu Akbar limaliyah nang itu kur biar. Pokok tak ki ye debing aru berarti ki khusyuk sebab saya kocak khusyuk ki khusyuk kulo ben sambian. Ki sadar aja apa jang. Saking orang abajang penikah beni pas pada ben patung tak ning panapan. Mon beda olar pada ben guru, make para panabajang nyingla pak. Mas benolar bagun muntak nyingla. Mila na pas toman beda debu uktulul aswadaini fi shalah. Ben mun nangali dua celang. Para panabajang iba inyek kelu gampang. Walaupun ulama nafsireh hadis kak itu ampun ikosot kalau ben hadis lain. Ana apa boleh ring abajang beni ring mate pak. Kau lang hojaan ni man gaman. Ajunan manabiya solat pas habi na golopay tayo badeng amunyi. Kala, letak aja ganggu. Coba lagi aneh dina. Apa jang masjid Jumatan? Nenek, kala, pak deh, celak, sabar boleh. Tak ada masalah nih katanya. Si salah, mau dijawab benembia. Nenek, kepece, akoto, apa aja. Ya, aroma kia to akoto, iya ada apa aja lah.
Orang ngabejang ni menireng mate, ketel keruh. Tak apa tan, lihat tak terkidrin nggak ada bejang, ni gara-gara ketel keruh. Kenapa? Cereng biasa jatuh. Keruh, keng cara nak keruh sih itu ngerti sampean. Sampean mana bigetel nih gatok, sabuk pada pantangan nggak ada. Tak coba gulian, tonjuun baguli malol. Nika mah kita kerkolot nggak nih kambian. Ada tadi betul. Iya mun pahda kerga di budi nggak dia nom. Ya dek tekun ngereng bejang jadi ada. Beni san-misan bejeng betepas sekali. Karena beda orang bejeng can abe na bejeng keng can Rasulullah salah. Ini terkenal kelebennya mana hadis orang sebejeng rosak musi usolatu orang sebejeng rosak. Beda hadis ini. Para pana bejeng kita gurban Rasulullah. Ben si abejeng guru engki Rasulullah. Abejeng boleh bejeng ben jadi salah jadi. Mari abejeng boleh bejeng ben jadi salah jadi. Abojang boleh sampai pan sepenapan kali. Akhirnya mator kaula pun tak uning boleh Rasulullah. Abojang si tepak ni kay nganap. Abojang si tepak ria ngak ria. Ngak ria mau jelas lagi kalau 12 tak mari deki ya. Kaula tak jelas lagi ngak ria. Sampian mun keng terong uning abojang si ngak nikah sebuna Gusti Kanjeng Nabi norok pengajian rutin. Ceni gulugur tak kekurangan pengajian. Sing ngaji ya sih kurang. Mun pengajian kerep. Sing ngaji ya sih ada. Tahu sangun jeng kiai jauh ya Pak. Ana Pak. Cengisin Safina ben Sulam. Pad. Kadang bedor yang salat tak nyaman neng ya Pak ngade. Aun jen gak ada kabuding ngade. Ambuih. Kadang bede segeng. Jalan tak lah aku nongku kan. Apa sih tergerga enggak apa aja. Mungkin berak sampean getel, kan gue ngomojaan. Sampean mungkin berdepar lu, tak apa punten. Allahu Akbar. Kontak parapan berde nih kape, bini minta. Kontak ke sepeda berde di juga. Kalah beki. Marah je hahaha riongguan. Sampean oleh agak, keng dianggap ni kerja ni ke hukum. Kalah bagi tak pun apa punten pokoknya bentar amun bentar lah di mah kontak le sabab tuting ngaro cek beri lemari sehari ben silake di mah mak tak ada ya le ada temu kabudi wah desah lari sih masal sal ya bentar ngare sih masal sal kemun kamera tuting apa cek yang berdepar lo Rasulullah asolat sambil ngemben bejenah. Ngerti ke bejam dan apa? Ini kompoi. Banyak resi para pada dia. Beje. Beje ni ke betok. Beje apa lelah bede kena laku na pada duhurnya man. Sip jadi bah pada duhur. Beje. Bede boleh beje. Arwat tre tanah besih. Bede boleh beje. Kan jana ular si buru jadi. Nila na makin maja Fatihah pada pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Cek betul buat ke kha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim makna ngiremih. Ar-Rahman makna inkubator. Iku le moja. Orang yang salat normal Rasulullah membuat bejen sambil ngimam ini kah. Salah solat tu arugo ke beberapa sahabat diki ongke ke atas ku boleh tak apa punten tikal kalau normal lah sampean apa aja ngantos khusyuk bil kau leben sampean ni kasih khusyuk mon pak repaan berak bera lah khusyuk je dah mila nak kadang Gusti Allah apa ni keparloh apa yang keberaan ke kau leben sampean koleman kak man sering ngacerita bulan petok guru bulan Juli kau ni ke kekanian. Padahal mulai odi ulu tak teman anda tan mau nyebrang Tasik ni kah kecuali ke Jebah karena libat Suramadu paling benikah napa nyaman talang mau nikah karena sekecil tak teman anda ningoning pas ponakan abini tempat kering kahangia ya tak ning nyorot tak ning nyentir aja
Can siteretan beun ra kira mun tak bisa norok le peburung pe dia. Apa mun lebeun kena tak bisa norok? Pas apa sih norok ah? Keker mangkat. Depak ke tengah perjalanan sebereng si tak ibu cama. Kakapi cek reng benia jalan gak ada. Wong ke ngak. Ongkoi grup pasaki, ongkoi grup pasaki. Nah, pasti tak ibu jatuh deh. Sebereng ibu baca. Maca selawat pun selawat dari Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salam. Datang si setan. Mak maca selawat be. Selawat ring ibu jelep. Ye mun jelep norok ben angin, ye jen angin dia. Jangan setan. Cetak nu bener mun ngoroban kalah. Ngale ka istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Apa mak aja istighfar? Matialah. Ya. Saborong saya bocah. Ana bobolan parapan berak. Ingat ke pangeran. Saking cek gelun andi coba penyangka. Bisa-bisa kau le menika mak depak ka Allah paki sampun apa leman padu mate ke gapi. Ya kencerna bajeng adin bandri. Engki pangeran. Aduh mak cek kenin pangeran. Ijek reng ben pira orong siap bajeng. Oreng tak nurut bajeng ja. Ben beden na berak beden ngi masjid. Pikir na bede penggir bagon na bakun tak duli nyenglar. Arya kencer na bahasa na ben. Aduh, mak sokonian boleh ben. Iya ben berak tak ngakan tak nginum diri sobu ka mau urip. Ke ngabentan cuban orang mulai menjing sahur ben pah kamari tarawian apol lambu sekali ja. Sadegana ya agenian boleh. Aduh mak jegenin pangeran. Iya jadi karena gara-gara ben nyumpeng 3 kilo semen. Keng cerita na 3 tahun tak mari din ban. Dari keng gelo celun potos pangarep ban ya. Secek raja na dia. Wah, din pasera gini. Ya din ban jadi. Kini ka kejerna apa pangeran macet. Ingat ban lembe to manintar kekahangian. Depak ke tengah tase capo ombo ban. Le tong setong ngadu ana beun si ongkuan. Tong setong becak na beun si mancer ongku. Tong setong parnyoon na beun si ongguan ongku kako. Ijri berban kegangian jadi beda. Mila na paki aduh ya Allah mantar banyak hari na gule kegangian paki mun mangken tan tak mangga boleh. Tak mangga boleh. Cereng anak keton jeuti mauku pak. Ampun senyeredep ya dan matella jetem dengan anak rela. Cereng tak kernah ko dan guru tak keluar, tak ngucap. Jangan berdiri ya, duduk, jangan pindah kemana-mana. Jangan kau pikir palang. Hari mun lesu biru ngucap ngari, hari pas apa sih tanggung jawab jangan pikir. Bedoreng mata beribu dia pak. Nikah malih tak mabuk, minum nikah. Obat anti mabuk gulu gampang. Punten sen kulit mancer tak mabuk deki kulit biasa na tak mabukan. Umur ki buru numpak kapal biasa na mabuk dan ni kampian. Kulit tak nginum tan. Depak ke tengah padahal si mata bering kangian dah. Depak ke tengah perjalanan ada si mata berobat mabuk dia. Keluar ben obat dah gila. Upaya. Tapi ngage depak ke teret pak. Jelai temu je selamat masuk ke dalam mobil ngiding Roma Irama nyanyi akete boleh. Arab boleh elang bereun lah. Mila na kadang Gusti Allah bani kecet parlo bareng kebereun ka kaula ben sampean mak le bede merasa odi bani. Kaula man kaman motor montro oni nga sampean ko oreng abojeng bana doa hoso o tintar ke masake. Bila depak ke masake ning masjid rumah sake ro pas teh si doa ro hoso kagapi. Montro oni nga bojeng tak hoso sampean intar ka tegelen kir peng kira boko ada si tepak bojeng roda. Ya bejeng gi tepak keng tak kira pati sampurna je paling si kubai songkok seleber wah. Mon le seleber tak karong ke cetak jadi pah berma isin cetak. Tak kira beden ngi beden na jadi ja leng ngeleleng terang. Nah juga ti nama kita tak kira poso. Ti nama kita tak kira poso. Pokok lah bejeng. Nomor 2 ayo cerek-cerek. Reng cerek tadi jalan masuk ke surga. Ada. Cerek ben orang lampe ben orang wah malam Jumat wah we rokat dia pun pas setahun sekali ya dia tak bagus dia aja salam hari rokat ada sedekah boleh
rokat beni kemet salamet ni ka ong kuna ben malam Jumat wano. Paingak ke si bini, malam Jumat lek. Nah, maksudnya roh sedekah wa berebe malam Jumat lek iya. Pa beude jauh-jauhan sabereng. Makin berat tadek kepono. Akan rokat makin ni ka na penyaman berebe berat tadek apa. Ayo babakun. Papakun berebe beni sebab keni ke situ lantaran kula ben sampean soki ku laku ya junab insyaallah. Keng singa kula ngojani man kaman. Mun sedekah mun berebe cek saben ning kir lorong ambuih. Koke tabu jan ke cetak, koke gerudung ke napah pah bede aja rok torok jadi bah. Ning perempatan, pah sabe perempatan di tak keterem aja. Tak kira luang ini kata. Tak kira keterem aja mun disebut. Mun lambe kula taknya lagi narik lambe, Pak. Mun lambe keterima, ana apa bola? Musim lapar lambe. Milan na sedekah na suruh ngakui nasi bote tompang telur. Lambe mun tak keng telah sancaan tak akan nasi bote tan. Mun tak keng ring soki tak juga telur lambe tan. Milan na pas usaha nasi bote tompang telur. Pasti berdiri ngalak mun lambe. Pasti deur mun lambe. Keng mun mangken sampean pabagusi jeje nah. Sabek ni perempatan bedeban panika-nika. Ada tak kira beden ngeli-guli ja. Ana apa bulan penyakit kami ngale. Milan mun sedekah sampean ngakui bese mun sabe perempatan nikah. Pabeg genteng segala bese nah semisem wah Soekarno Hatta wah. Sabe atau le sampean gemet bese jadi. Langsung keterima mun bese. Tak kebetir nular ada mun bese. Tak kira menular penyakit. Saya rasa tak tengen ke Soekarno Hatta aja. Sampean pagaburu tina mak toron andri dejo tada eri madi nembian. Tina mak toron andri dejo entar ngare tada eri madi nembian. Pas nangali Soekarno Hatta bedeni bebe montak soko ni pengerim nembian. Ya Allah mak tengen katon jadi tengen ke kepi mun karono. Ngerem bakun bila tatemo banjir. Kau leben sampai mak toman ngiding cerita beda orang bini isapora ben Allah tu sana si paling rajin karena gara-gara ni nomi bate roh hadis orang bini nyon sepora belum masih sebut dia ya orang bini nyon sepora pelacur wah isapora tu sana ben Allah karena gara-gara ni nomi bate sebelka le saya kocak pelacur mak kan benih kalian dugan leh. Mun berak sekalian aro telopot wah nyaman. Mun dugan le tak salah. Mun telo kali pancetnya mana. Mun pak kali jadilah. Sapora ben Allah karena gara-gara nginumi pate wah. Pate se asadeka paling rajin tusah, se kasadeka paling tak argana bareng ce aing. Cik mungkin tak kekurangan aing, malah kelebihan aing mungkin. Saya nerima sedekah karena keben secan kau leben sampian yang kep najis makin nah pate. Keng teti lantaran ni sapora ben Allah. Karena gara-gara aku. Sebalik ke beda bebini ahli tahajud capur ke neraka ben Allah karena gara-gara ngorong koceng dai bagan nih. Saya enggak sing ngubu koceng dia. Ya sing ngubu sapi ya iya. Sing ngubu manuk iya. Ini kan kau leben sampian ni kamu masuk suarga tak itu muji le bedega emmah. Imam Ghazali toman ika mimpenom ben setong orang se paling katerima ka Gusti Allah amal Imam Ghazali ni ka lala wah. Lala ni ke nginom kamangsen Imam Ghazali nyapur kamangsen ning bede lala nginom. Ben Imam Ghazali itina. Ni isra lala dia cek je belgaan. Iyan tos wah. Gara-gara ni ser kalala wani. Ni kesipaling keterima berdasarkan mimpi nasetong orang ke Gusti Allah. Dari pong musim lala sedia. Mayu siya ipabrema lala nikah. Nabi Sulaiman para cabut de pangkat nabi karena gara-gara bede bilis ngike pak. Bilis ngike setong pahe kusot kapi be Nabi Sulaiman. Datang malaikat Jibril, Sulaiman sing ngike ke sampean setong mak pahe kusot ke kapi kene. Mon pakun ngak gini kampean dicabut pangkat nabi nabi Allah. Jadi kau leben sampian setong sing ike kusot ke kepi sehari lo beng apa. Kena banyak gas jadi biasa. Kan tak tuli tadi nabi kula benembian.
Dek magi doa tak tuli depak. Jadi dek tekuna bilis ben lala. Rengik tak ni ke lekan aja layara. Hari para bana bojong Allahu Akbar rengik lebet waya ada ni. Je tak ngikek aja. Keng lah gotok perasaan lah. Muning ke apes mari apa? Ya. Tuh Allah. Kau leben sampian penikah tanda ben bukti cek kau leben ajunan penikah ki lajok masuk ke swarga ben Allah. Mun bernilai sadar kan apa? Wasadaqatu burhanun sedekah penikah bekal tu dibukti ku laku cek kau leben ajunan toman beriman ke Gusti Allah. Mak orang ni kakapi cerai kau le cerai ambian cerai kakapi pada cerai penikah. Saya rasa tak iman ke di andin apa. Napa boleh cet oleh nama larat? Aku. Orang penikah mun pas ikingat nalako na cerai kakapi cerai bah. Kau lawan sampian sinaman padi. Mari naman napa secem-macem sejot mance tibi. Napa boleh adrup. Silasa ni ke arau tibi adrup butok meleh. Silasa ni ke ki tada butok ah. Makin niat meleh. Re mare nang anjing mare ianya jemur maro yobur. Ngake lah kariras merasa. Pas dateng amal ngi begalasa. Amal. Pangucap ambian. Mance tak noro mance. Arau tak noro arau je. Anyi tak noro anyi je. Ngubur tak noro nyerop je. Mak bila kariras meras sawah kari amal. Mun pahikingan na lago na abak kakapi dah. Cerai kakapi cerai pak. Tak masuk boleh ke pak. Mila na kaulaban sampian penikah mun tro tak cerai usaha bermacara si tak cerai kaya ngai engkau ri apa saya kaule asli babaring Allah benih keng oleh na abak. Ayo babada babakun minimal ben malam Jumat wa sedegaan si di temor ataraki ka di bere si di bere ataraki ka di temor. Tina mah kita tak raja. Tina mah kita tak raja si di bere ataraki ka di temor si di temor ataraki ka di bere. Pokok cek lis-belisan. Si di bere ya ataraki ka di temor pas ngocak. Yang tu saben kok ya senga. Keluar apa boleh sendiri ben mah ada. Ni ka benih ni ka pon. Orang mati nak sedegai ya. Jangan tosnya tahun bannya ibu. Karena kadang bila mereka ibu ada bapak pada ben ki ngandung. Orang mangken ni kali terbalik. Mon ki ngandung saborong saya baca. Majaki surat Luqman. Majaki surat Maryam. Majaki surat Abaan gitu. Bila lahir anak, apaan bah kadang tak bejeng belekan aja. Mun ki parapan ngandung bini na tako mati na tekos tako mati na ular tako aberian ka anak si bidilem tabu ngage la keluaran an pah tato si ajo mata tangkeh selang pecengik la si milpan cedrep ngedrep ben guleben sampean mayu la kere maki sedekah na guleben sampean depak keng singa cendi perasaan mun nyede kaireng mating arwahna saya teraki ben malaikat salah arwah. Salah ni gula sering kebaca nyai gula ni tongkel nyai gaul tibi bila ber asa dekar pasti spread mele spread jong napa ni iya ria kok agak kere magagai mak ju spread malolo ni mak ju spread ben ingat je kain materi Jumat kulakum ingat je gula mangkada sekolah iya arwah jong malam Jumat dagi minta spread kang ko. Malam Jumat dikit minta spread kan kok mari mau urip wah. Engkau tak kayak bersih meli aja. Kalau guna tu mau mati, mikir pikiran, jong iko pur mi tak spread. Iya tak ada spread, jadi tu guna. Mungkin mon sebelum mati ngak ke spread, sedekah na spread. Mon sebelum mati ngak ke acan, bah sedekah na acan melolo. Kaya ngay ma, sampian ben kulo ben ika manabinya dekay orang mati. Beni sedekan na sesoon ben malaikat ya teragi ben lam talam mabeni kenceren ben barokan sa ibadepa. Saingkeun na kulo ben sampian mon pon samangken oning cek kenceren na sa ibadepa beni pereung sa ya teragi ben malaikat. Ceki andi keyakinan mata ben berui depan gelem kufur. Salah jadi ya.
Lah coba terlebet nyai ibu nari kemis ya coba tergerda pak karyahat baru jadi ada pak baru ada mafi arwah genceran saya pada pak benih perengah saya keteng ben malaikat milon tergeri genak itu anu berdua boleh kah apanya menurut jan jadi mun tade ngak geni kan jan apa ronya wah saya banyak so Cina wah ya apa ya lemas iya jadi boleh alemas iya tore cengkenjeng apun sampean keng cek sampean di keyakinan Arya jan mun tedek lemas Arya Arya apanya mentale tak buka je ilmu kopur wah ya tina tulat mun tak buka le baguna sang dekep tempeng del sendelan ni dulu urusan sampean ale masa ya tore bakun anya ibu aja dua ya tore keng dia sampean di keyakinan sila salah ari mun tenduk tutu lemun nya ibu tak keterima aja salah gini kah urusan sampean tutu le oh ya tore tutu le sampean keterima keng dia sampean di keyakinan mun tenduk tutu le tak sah salah gini kah ampun nika iman kaman kula perlu abela nika sebab bagian kantuan niku bodo peret mun berurusan kenika ngapa bakun sampai ini tongkel gula si bakun si akulu ya apa kuli tutul kau letaknya lagi na sampai anak kuli tutul keng saya ngak mun tager andi keyakinannya ibu mun tedek tutul tak keterima jan salah kenika bahwa sampean pakuna tutul ima yu kelu tutul letak napa punten pabakun tak apa punten saking cek tak kerendi keyakinan sini beni wah di keyakinan mon lambe tepak apa bolan tutul ni kececen paling nyaman lambe tutul paling nyaman canring ko na jong mon letak nyaman ke jolon ben cegi cecetaki ke jolon orang ni kakaiden reng lambe ni ka ongkuna kini ke sesuai ben Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun saking terjemahaki benring matura bagian posopona lamba cong mun letak nyaman ka berbeun jadi cecetaki ke colon orang sepaling katerema sedekah apa ni ke sepaling ikan nyaman ni ben orang karena cocon lambok sepaling nyaman ni ketutul tetinya ibu sedekah sedibudin nah etoro itu tul karena geni ke sepaling nyaman lambok mangken banyak si nyamanan bentutul beda donat beda kelembin akembangan ke bini beding bentutul aku mon tutul jadi kok teman dengali sekali aneh ngagelui tutul jadi mak intera kodungan tak kira aja lah tak kira genaan gue aja mon lagi aneh berak kira si ada ni serbi ni aneh ke pak ni serbi ni an bani sehingga emang koman kaman kulo ngocap pagena meni pagena ku letaknya lagi na punten papakun saya kena ben teh gerah papakun teh gerah saya kena ben pajung ah papakun saya kena ben kalampina ben sandal papakun keng cek sampai andi keyakinan kalampina ruwa saya yatraki ben malaikat gelem kopur ace kalampina gerua sadegaan parengaki ka oreng mon yang kui ben orang salan jenga yang kui seinya ibu oleh genjeran kini kenyaman sedekah jeria kenikah norok na lama jan babakun beda lamaan pokok laman segeningan kui mon sedukelan roak tak keningan kui raja opa masjid letak ngang kui lama i tak usah sebab tak wajib kau le manda pai ka jompo ari mak beda lama ni kini mi kenikah sedekah nanya ibu kenikah pikir ban kula ya Allah Arya tak yang kui wang tunya kok yang kui melekok berem aja bereng lama dugelan ni kak sini kak itu pikir kamu ya mon tak yang kui beni barjom pak keng neng pak teti wang tunya cek saking yang kui ekate dungi yang kui ya bejo makin berak yang kui dung tedungan roh pakuno le genjeran si bedilum kopur pada makin pajung engki ya papakun beda pajung tak ada pajung itu apa can mun tak itu re pajung dua gelum kopur kau jenan lebe de dimah
cereng tada ocean tada aing nyono gedelem. San misan na sedekah pajung si kening angkui pajung nah. Karena kadang beda sedekahan pajung lebaran ben songkok sekoni pera. Ia kening kia yang kui keng si tak kau jenan pera sajedakan robi duri leer ke bobo kopo baku. Cuk rengan nyabgernya pajung agak lebur. Sila sini kena ben peluwet dah. Ara apa makita dak peluwet dah. Cereng tak dadi wasit ja. Pokok lah pajung keningan kui. Pokok pajung keningan kui. Dia oh baik dah. Ayo sedekaan dak budi panika sepak gunah. Paling pun tanam malam Jumat wah. Pas penta ka Allah. Saben sedekah ro penta ka Allah. Sebab dawuh Gusti Kanjeng Nabi, dawu maradakum bisadaqah. Mak teger silain si tak penta penyakit penta tambahan ke Gusti Allah lebat sedekah dan Gusti Kanjeng Nabi. Tore pas. Ya Allah, manter-manter lebat sedekah penikah. Parkara-parkara setuti lantaran tutina penyakit muka yoba beuna ajunan yoba keberes pangeran. Muka tuli papangki bentam beuna toraki. Sebut ke kapi sebi dilum kopur. Maki sabereng rajol le na barogan arwah. Kaya kapi pas teku nga nikah piring amyan kita kotu na tan kaya upamay niat naro nga nikah upama ta niat na kita anap kata khususan deka apa ben embu ben matuah ben apa nepa embu nepa apa embu kakapi ke atas ben di majedi saya coba cek kelopai pangeran ben beda boleh kurai kuburaki bebenakan pau tahun ning cek besera nyaman sebut kakapi tak anap kata keng sao pamasambian jet pon tak nyebut tak napatan Allah tak kira gimang ya Allah dak setuju dengan sepo pamilu kapi dari pak benembu ben matuah pamilu kapi maka perak sabereng raja guru oleh nah apakun pangagen ni kesedakan pas beki ka orang sabab tak kudu sebut hutan pak paling fokus sih sebut muncet oning kaman upama tak tepatnya man huzon ila rohe rohiti nama kita ila rohe rohe. Karena Allah pun oning, mun nyebut biar bagus. Keng mak kita tak kira sebut, mak kita tak kira kocaki, pakun keterima, tak keterima. Pada ben sekat Petra wah, sekat Petra. Arwah kadang sebagian mun tak kira serop, mun tak keterima. Salah guru ah. Tak kotui serop, teku ben kaajina. Ayo nya mara danjah ya, teku. Ayo bergem, nawa itu. An uhrija depak deki serop di budi beki asa gini nya mun tak serop ben kaji nangong jurungong biasa nah mari teraki tak serop lekan aja mak boh ya tak sah mun tak serop ada mak kita tak keri serop pakun asa pakun katerima pokok genak sagentang mak kita keri sempura mun beradu jorong ya tak bisa aja tak bisa dan pokok syarat benru guna kena kurejat pon ibadai ben bian ibadai ya teraki arwah Allah oning pon cek niat zakat Allah oning pon beki pak kadang itu roe kacang wah itu or beda kedua tak wajib oleh keng cangkep wajib si segentang ro cek uang luwangi mun kacang mah kita tak kerito kita napa boleh nyamplong lah mun nyamplong ke apa seni ke kacang ngangku isa apa sasanga kadang 11 ada uang buang merah cek saking ngesaro sakilo ndak gitu gula saparapat wah sekarang setengah dia bilang jadi ada rumah apa nih itu tak napatan opama beda kita napa tak ada kita keng dianggap wajib ngak ruah ngak kini niatnya mana jadi nomor setong mungkin parina kelara bojang gulu ben sampean ben juga aja siapa aja ngah si nomor 2 ayo sedekaan berbe malam Jumat odi boleh kini katan tegulu ben ajunan penikah ki insyaallah andi saksi ben bukti ku laku do pak ajunan Gusti Allah cek kau ben ajunan toman beriman ke Gusti Allah lewat sedekah sekali toh pun apa sih bisa ya turaki korang langkong nyon seborah manter pun apa sih titi hajat malam samangken kata remak setuju ada ke Gusti Allah
ben manter-manter tu sakaula ben ajunan isa pora sateu ajeuna ban Gusti Allah. Sagadin to pana basi bisa toraki kurang langkung nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.